زيتون زيتون 5 ريال شيل 5 ريال شيل زيتون 5 ريال شيل زيتون 15 ريال 15 ريال زيتون 15 ريال زيتون لا لا حتى اليوتيوب لا 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 هذا يوتيوب زيتون انا اسوي الشرطه لو لا لا معلش अस्सलाम वालेकुम गाइस जुम्मा मुबारक क्या हाल चाल है सब दा हरीयत नाल ठीक ठाक हो ते अज जुम्मा तो बाद जेड़ा ना अल करियात सऊदी अरब जॉर्डन बार्डर ते मैं मौजूद हां ते जेड़ा इत्थे बाजार लगे ना जुम्मा बाजार बड़ा मजा है लंडा बाजार नहीं जुम्मा बाजार है ते शॉपिंग हो रही है हर चीज इत्थे मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स का समान भी लग गया ते गारमेंट्स भी है हैं जी और सब्जी भी लग गई है जी हर चीज हाँ भाई कितने कितने का है दो पीस एक रियाल रश माशाल्लाह चेक करो आलू भी आ गए ईवन के जिंदा मुर्गियां भी जड़ियां सन बंदे कने चुकियां सन लो जी तुहानू अपने अपने साइज दसो السلام عليكم هذا فندي وين؟ دقيقة مصري؟ 5 ريال 5 ريال عليه هنا ولا هنا؟ लो जी गारमेंट्स जैकेट्स कोट पैंट्स कम هذا كل شيء رخيص كل شيء رخيص लो जी देसी मुर्गी है अबे चल आए या लेके चले कितों खरीदी सो जगह ढूंढो ओ पई है नहीं एक ओ पई है कसम ओए कसम ए जैतून पोछा केड़ा ही ਇੱਥੇ ਕੁਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अच्छा ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੁਰੀਆਤ ਵਿੱਚ चलो 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 लो जी हर चीज मौजूद है ए मुर्गा भी आया है जी चिकन कबूतर भी आ गए ने विकन लट्ठे ने ना कोई चीज इतने पैदा नहीं होती लेकिन फिर भी माशाल्लाह फ्रेश ताज़ा है लट्ठे जेड़े चेक करो सऊदी केले 8 रियाल 8 रियाल 8 रियाल 8 रियाल शॉपिंग तो मैं पूरी करा देनी जुम्मा बाजार अज मैं तुहानू फरा देना जनाब ओ हर आइटम मौजूद है जी वे लो
अंडे भी मौजूद है तो बतका भी मौजूद है। बतख डक डक देसी अंडे ने जी। ओए वापस हाँ शॉपिंग कर लो, खुली कर लो जिन्हें करनी है जनाब। बेहतरीन बाजार, सस्ता बाजार ते बरकत वाला जुम्मा मुबारक बाजार माशाअल्लाह है जी। इथों लई चीज़ ना खराब होनी है, ना पाटनी है, ना टुटनी है, ना चोरी होनी है। क्यों जी? जुम्मा बाजार तो लई है, जुम्मा बाजार तो लई है, जुम्मा बाजार। उन्हें आख्या पीर साहब ऐस पक्खे थले पवो, उस पक्खे थले ने आख्या क्यों? उन्हें आख्या जनाब मस्जिद चुला के लेंदे हैं। كم فلوس هذا؟ هذا 120 من وين هذا؟ هذا هنا القريات أردني ما في؟ किन्ने दा 105 ريال ओ जी आली पिकल तून दा चार जेड़ा देसी तरीके नाल जेड़ा ना बनाया जी। حاجه نظيفه كلها الجمعه الجايه تيجي تاخد 2 3 मैं घर मच्छियां डकियां मैं है और मच्छियां ने आओ आशरा 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 8 ريال 8 ريال 8 ريال هذا فندي فين مصري مغربي مصري ما في مصري سعودي سعودي टमाटर 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 كم هذا 8 كله 8 ما في صور ما في صور خبرها 8 ريال ايوه जाकर ले लो जाकर कहता मूवी ना बनाओ मोहम्मद ममदी हमारा भी ममदी है ना ममदी असदुल्ला और मोहम्मद वली देख लो बिजनेस बड़ा है इधर देख लो बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है इधर सबका देसी चूचा देसी चूचा لا ما بيصور कम هذا 30 30 3 ريال ਦਾ يبقى 3 حبة ਕਿੰਨੇ ਦਾ 3 ريال 30 3 ريال 3 بيض अंडा भी अंडे देंदियां ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਵਾ ਲੋ ਜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰਾ ਛੜਿਆ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ قاسم पूछ जरा कम هذا كله 7 ريال ما في سبب كم كيلو على كيلو 15 15 ريال 15 ريال كيلو ديو هذا كم 15 كله 15 ريال لا ما في هذا كم هذا 15 هذا 20 15 ايش فرق वो सुक्कियां नहीं ना तां वास्ते वो सुकरी है वो मबरूम टाइप है लो जी ये 4 आ गया जी जैतून زيتون قوي लो जी मेरा फेवरेट है जी है اي نقار هذا هذا مرچ लेमन सब कुछ ਵਿੱਚ ਹੈ बाहर ते गाजर ही नजर आंदी मूली कोनी गोंगलू कोनी 15 ريال
ਇਹ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਲਾਤਾ 3 ਰਿਆਲ 3 ਰਿਆਲ। يا الله زيتون زيتون 5 ريال شيل 5 ريال شيل زيتون 5 ريال شيل زيتون 15 ريال 15 ريال زيتون 15 ريال زيتون. لا لا لحد اليوتيوب لا 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 هذا يوتيوب. زيتون 15 ريال. انا اسوي الشرطه لو تعال لا لا معلش معلش اخوه مال انا. شكرا.